আজ ছিল গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল অর্থাৎ জিবিপির ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে হাসপাতালের কনফারেন্স হলে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের। হাসপাতালের উদযাপন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়িকা তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মীনা রানী সরকার। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, এজিএমসির প্রিন্সিপাল ডক্টর অনুপ কুমার সাহা সহ এবং এনএচএম এর সেক্রেটারি ডক্টর নূপুর দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে হাসপাতালের উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় বক্তব্যে তুলে ধরেন। এদিন জিবির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাসপাতালের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরেরও। लेकिन हमारे पास इतना अनुभव है और हमारे पास इतना मतलब स्किल है, कमिटमेंट है, चाहे आप सभी लोग अगर दो चार सजेशन भी आप देंगे तो मेरे ख्याल से और भी जीवन का अच्छा लाभ होगा। और जैसे संख्या आज यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने बताई कि हर साल रेफरल में कमी आ रही है। मतलब कहाँ मतलब 2000 तक का रेफरल था 2018 में, लास्ट ईयर तो उन्होंने बताया 671 किया, मतलब हो सकता है इस साल और भी कम हो। हम चाहते हैं कि एक भी मरीज उनको ये भावना न आए उनके मन में कि जो हमें जो असुविधा है या कोई भी डिसीज है उसकी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होती है।